की वास्ते। या इलाही आलमीने मेरे अर्ज़ू कबूल, उसके जवाहत उठाए मुस्तफा की वास्ते। या इलाही आलमीने मेरे अर्ज़ू कबूल, गौसुल आज़म मइज़ भंडारी रहनुमा की वास्ते। या इलाही आलमीने मेरे अर्ज़ू कबूल, गौसुल आज़म भंडारी क़िबला काबा की वास्ते। या इलाही आलमीने मेरे अर्ज़ू कबूल, गौसुल आज़म अमीनुल हक फानल वसल मइज़ भंडारी की वास्ते। या इलाही आलमीने मेरे अर्ज़ू कबूल, गौसुल आज़म दिलवर हुसैन क़िबला काबा की वास्ते। या इलाही आलमीने मेरे अर्ज़ू कबूल, मुर्शिदाना बिशोली शहंशाह दिया बाबा की वास्ते। फज़ल कर या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा की वास्ते। सैयदी को नैने शाहे अंबिया की वास्ते। या इलाही आलमीने मेरे अर्ज़ू कबूल, गौसुल आज़म मइज़ भंडारी रहनुमा की वास्ते। आया अल्लाह तो दरबार में दियन खलियात तुले दिया अल्लाह। अल्लाह उमर जबीन उम्मती अल्लाह इमान साहबाए करम और रोज़ा शरीफेर मध्य अल्लाह अल्लाह दियन खलियात तुले दिया अल्लाह, राजियात तुले दिया अल्लाह। अल्लाह जे जे आशा आकांक्षा लई अल्लाह दियन खलियात तुले दिया अल्लाह। अल्लाह एवं साहबाए करम और उसीले यार हाथर अल्लाह भरपूर कर दिया अल्लाह। अल्लाह इन सब ताजदार मदीना जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनार मदीना पहुंचाए दिया अल्लाह। अल्लाह खास करे साहबाए करम ताबे ताबिन अजमाइन खुलफाए शिकिन तमाम बिया करमर रोज़े रोज़े पाक मदी पहुंचाए दिया अल्लाह। अल्लाह यूनुस साहब अल्लाह खास करे इमाम हसन हुसैन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े पाक मदी पहुंचाए दिया अल्लाह। यूनुस साहब अल्लाह मा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े पाक मदी पहुंचाए दिया अल्लाह। अल्लाह खास करे पीराना भी दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी गौसुल आज़म पीर बीर मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गिलानी संजारी रदियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े पाक मदी पहुंचाए दिया अल्लाह। अल्लाह खास करे ख्वाजा अल्लाह इंदुरोले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े पाक मदी पहुंचाए दिया अल्लाह। अल्लाह उमानत जमीन मदी जेदुकुन नबी अल गौसल कुतुबा बाबदा अल्लाह जुग जुग धरे अल्लाह बिदले जे अवस्था আছে আল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেকের নবী আল্লাহর রোজায়ে পাক মদি পৌঁছায় দিও আল্লাহ। আল্লাহ খাস করে আল্লাহ সিরাজ শাহজালাল শাহ বরনামন শাহ বদর শাহ মিসকিন শাহ মুসল্লি আজবেক শলি আল্লাহ আল্লাহ মুসল্লি আল্লাহ বাংলা জমিনের মধ্যে আল্লাহ যেদুকুন পাকিস্তানের জমিনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ভারতের জমিনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ যেদুকুন গৌসল কুতুব আবদা বলি আল্লাহ যুগ যুগ ধরে ইসলাম প্রচার করি আল্লাহ আল্লাহ শি আল্লাহ আল্লাহ তার রসিলে আর দুয়ারে কবুল আর মঞ্জুর করলে আল্লাহ। আল্লাহ খাস করে আল্লাহ ওমর জমিনের মধ্যে যে সাহাবায়ে کرام রওজা শরীফের মধ্যে আল্লাহর হাত তুলে দিয়ে আল্লাহ আল্লাহর সমস্ত গুনাহ কথা maaf করে দিও আল্লাহ। আল্লাহ যেদিকে আল্লাহ যেদিকে গুনাহ করছি আল্লাহ জান্নে হলে তো করছি আল্লাহ জান্নে হলে করছি আল্লাহ আল্লাহ এই সাহাবায়ে کرام রওজায়ে পাক রসিলে আল্লাহ আল্লাহ নর দরবারে মধ্যে আর দিয়ে খালিয়া তুলে দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ গুনাহ কথা maaf করে আল্লাহ আর গুনাহ কথা maaf করে দিও আল্লাহ। আল্লাহ যে যে আশা আলে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকের আশা পূর্ণ করে দিও আল্লাহ। আল্লাহ রাসূলের সঙ্গে আল্লাহ মোহাম্মদ হারুন ভান্ডারী মোহাম্মদ বাবলু মোহাম্মদ জামালউদ্দিন আল্লাহ আল্লাহ আর যায় আর ভাইল যারা তুলি আল্লাহ আল্লাহ পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান ভাইল যারা তুলি আল্লাহ
আল্লাহ যে যে আশঙ্কা লয়ে রয়েছে মোহাম্মদ আবু সালেক আল্লাহ যে যে আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষা লয়ে রয়েছে আল্লাহ প্রত্যেকের আল্লাহ এই আশা আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তুই পূর্ণ করে দিও আল্লাহ আল্লাহ ইসাবে করমুরসিলে আল্লাহ আল্লাহ আর গুনাহ খাতা মাফ করে দিও আল্লাহ প্রত্যেকের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিও আল্লাহ আল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আলা বাইতিহি ওয়ান নাস আজমাইন বিজিদ সুবহানাকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইশরিকুন সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন بحق كلمة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله